U klasi je sa Yamahom R7 sa Aprilijom R660 i sa Suzukijem GSX-8R sa svoja 2 cilindra i sličnom zapreminom. S tim da je ovo motocikl koji košta 8.315 evra u Kawasaki Trio Motorsu i ujedno je i najjeftiniji u klasi. Sport Touring kategorije za Full A ili A2 kategoriju Kawasaki Ninja 650. U pitanju je Kawasaki Parallel Twin, odnosno dvocilindraš radne zapremine 649 kubnih centimetara koji razvija 67 konjskih snaga i negde oko 64 Nm obrtnog momenta. Ovaj Kawasakijev agregat koristio se još od R6N, odnosno to je taj isti agregat koji se proizvodio u varijantama Nakeda i varijanti F-a, odnosno Sport Touringa, kasnije preimenovan u Ninja 650. Upravo ova mašina ovde sa dugom tradicijom, gotovo 20 godina proizvodnje, još malo, 20 godina proizvodnje ovog agregata. Što znači da je, zar ne, pouzdan. Kao što sam i rekao, Sport Touring, pre svega zbog pozicije sedenja sa povišenim heblama. Sedenje, kada već pričamo o tome, ja sam 185 cm visok, pa vidite kako meni stoji ovaj motocikl, gde je visina sedišta na 79 cm, te je pogodan za vozače nižeg, srednjeg, naravno i višeg rasta samim tim, ali vozači nižeg i srednjeg rasta neće imati nikakav problem sa sedenjem za ovaj motocikl. Zapremina rezervoara koji je inače metalni je 15 litara i pružit će vam veliku autonomiju. 300 km neke agresivnije vožnje i nekih, pa može se reći čak i gotovo 400, nešto malo manje od 400 štedljive, ekonomične, normalne vožnje, zaista pruža jedan eko opis ovog motocikla. Dakle, pored cene od 8.300 evra, što ga čini najjeftinijim u toj klasi i naravno, pored ekonomije potrošnje, zaista jedan ekonomičan motocikl. Kada pričamo o svemu tome, 192 kg sa svim tečnostima iznosi težina ovog motocikla. Znam, nije najlakši u klasi, ali posjeduje i elektroniku. Šta je to od elektronike? Kawasakijev Traction Control System i ABS koji je standard od 2018. godine. Šta je to što zaustavlja ovaj motocikl? Poluplivajući 300 mm diskovi, 2 komada napred, koji se zaustavljaju od strane dve kočijne čeljusti koje su inače dvoklipne. Iza je to slučaj sa diskom prečnika 220 mm koji zaustavlja jedna jednoklipna Nissinova kočiona čeljust. Onako, nije previše dugačak, nije previše širok, jedan motorić koji je svojim izgledom dosta između Ninja 400 i ZX-6R. Nismo pomenuli ono što je takođe bitno, vešanje. Ovde nam je klasična, konvencionalna teleskopska viljuška koja nema podešavanja i jedan horizontalno montirani amortizer sa predopterećenjem kao podešavanje. Širina točka, odnosno širina zadnjih pneumatika je 160, dok je prednji 120 i naravno oba su u dimenziji 17 inča. Vreme je da ga provozam, dosta je bilo specifikacijama. Pre nego što krenemo u dalji deo videa, kliknite na like, subscribe-ite se na moj kanal i obavezno podelite ovaj video i ostavite komentar kako se vama čini Ninja 650. Ajmo u vožnju. Sad ćemo malo drugačije da počnemo recenziju. Krećemo prvo u ubrzanje. 67 konjskih snaga, 64 Nm obrtnog momenta na ovom dvocilindrašu, da vidimo kako to ide do 100 na sat. Ajmo kočenje. Radi ABS svoj posao. Ništa, ajmo da se bacimo na recenziju. Ovaj motocikl se više klasifikuje kao Sport Touring. Ja bih ga najpre klasifikovao kao sport. Položaj i heble su bukvalno kao na nekom Sport Touringu sa ovim povišenim delom od nekih 7-8 cm, ne znam koliko je tačno, ali 7-8 cm povišeno od gornjih trougla, klasifikuje ga na taj neki tip motocikla. Može da bude u dve varijante, punoj snazi i A2 varijanti sa ograničenjem na 35 kW, odnosno 47 konjskih snaga, nekih 20 konjskih snaga manje nego što ima ovako u punoj snazi.
sa svojih oko 8200 evra zaista menja naravno odnos svega i uloženog i dobijenog. Konkurencija R7, RS660, budući CF Moto 675, Triumph 660, Daytona, ako sam izostavio, mislim tu je u toj klasi i CBR 650 koji je ipak redni četvorocilindraž, pa nije baš toliko neko merilo. Kada pričamo o dvocilindrašima, obično pričamo da su poprilično agresivni. Ovo je naslednik čuvenog ER6 agregata i kasnije nazvan Ninja 650 ER6F varijanta, gdje je prethodila ovom modelu čuveni 650 kubika dvocilindraš, koji se nije nešto mnogo promenio od tada. Traction control i ABS su elektronike koje će nešto možda na nešto uticati u toku vožnje, odnosno nešto i uticati u toku vaše vožnje na dodatnu bezbednost pri kočenju, naglom kretanju i tako dalje, te će biti itekako od pomoći. Da li je ovo dovoljno, da li je najjače u klasi? Definitivno je da nije najjače u klasi. Da li je dovoljno? Ovo i više nego dovoljno. Zašto to pričam? Zato što 60 konjskih snaga za nekog ko je tek počeo će biti wow i bit će da mu ne pruža nešto previše komfora da se opusti u nekoj velikoj brzini kretanja motocikla. Ninja 650 zaista izgleda veoma lepo, podsjeća dosta na svog jačeg rođaka ZX6R. Položaj vožnje, ovdje smo u Sport Touring položaju, blago nakrenuti kickom ka napred, sa rukama ne ide za po šaku šire od širine ramena, sa povišenim heblom, opuštene ruke u laktovima i savijene noge u kolenima, ne ultra agresivno, ali agresivnije, sportski, sa zabačenim stopalima iza. Veoma udobno sedište, pored svega toga će vam dodati na komforu i da možete da se uputite na put od nekih 200-300 km s ovim motorom, a da vam to ne bude previše naporno. Zašto kažem ne bude previše naporno? Zato što ovaj vizir ovdje će vam dosta terati vetar u pravcu vrata i glave, te to može naravno uticati na taj komfort. Zaboravio sam reći da je njemu konkurent i GSX 8R. Čudan zvuk agregata je nešto što karakteriše ovaj agregat još od prve generacije R6 i to nemoj da vas začudi, jer jednostavno drugačije radi nego što je to slučaj sa drugim mašinama u konkurenciji priča. Ekran koji je od 4-5 inča, rekao bih ne više od toga, full color TFT, sa svojim dizajnom je upravo i na svim motociklima iz Kawasaki branše Versys, Z900 na primjer i slični motori. Jako lepo odrađen ekran, jako kvalitetno, sa svim onim stvarima koje su potrebne za prikaz. Traction control može biti uključen i ugašen i naravno imamo stepen, indikator stepena prenosa, indikator goriva u nivoima, naravno obrtomer, km/h, pređenu kilometražu, to je odometar, prosječnu potrošnju po kilometru, odnosno koliko kilometara pređemo sa litrom. Ovdje je 22.8, nešto više od 4 litra potrošnje. Na otvorenom putu ovaj će motor trošiti zaista 4 litra, ovo je jedan jako ekonomičan agregat, dok ćete u gradu možda biti nekih 5 pa do maksimalnih 6 litara, mada 6 litara je stvarno sa nekim možda onako gaženjem. Jako ekonomičan agregat, jako lep motor uz svu tu ekonomiju cijena i potrošnje. Koliki vam je domet sa jednim rezervoarom, ovdje pokazuje 280 km, nažalost domet nećemo moći danas da testiramo jer nemam nešto mnogo vremena za to, ali nekih, računajte, sa punim rezervoarom prelazite 280 km, pa možda i do 300, što je, zato što je već dok smo došli do ovdje prešlo 20 i nešto kilometara, tako da ćete imati jedno 300 km sa jednim rezervoarom, ako ne i više, itekako više nego dovoljno. Komande su standardno Kawasakijeve, kao što su bilo do sada, blicanje napred, dugo kratko svetlo levo, selektor za meni i prolazak kroz menije, menjanje traction kontrola, ne može u toku vožnje, dugme za pokazivače pravca, za sva 4 upozorenja, sirena,
za startovanje dugme i za gašenje, odnosno kill i start switch. Veoma prosto, nema neke velike filozofije. Kada pričamo o gabaritima, motorić koji nije nekih velikih dimenzija, možda neće biti sada za neke vozače koji su onako dosta krupni i visoki, ali do nekog do možda 185-90 bit će sasvim pristojno i ok. Rezervoar je dosta onako visoko pozicioniran, udara vam na gornji deo stomaka, otprilike ova visina, ali se spušta u zadnjem delu, noge podilaze pod ovaj rezervoar koji znatno manje izgleda, jer ovo ovdje je samo plastika prekrivka preko ovog metalnog rezervoara. Obrtnog momenta ima od malih obrtaja, ipak se radi o dvocilindrašu i tako bi i trebalo da bude. Naravno da se osjeća razlika između njega i RS 660 i mnogo se lepo vozi, i GSX 8R, to se i tekako osjeća razlika. Što se tiče menjača, malo je tvrđi menjač i to je ono što sam primetio, pogotovo na odnosu na konkurente. Prevashodno u toj klasi je, naravno da se razlikuje po cijeni, ali prevashodno u toj klasi RS 660 je primat, nakon njega su ostali, ali osjetno tvrđi menjač i to je jedna karakteristika kod toga. Nemamo quick shifter, nemamo ta neka dodatna pomagala. Svaki ubačaj u stepen prenosa gore ili dole ćete definitivno osjetiti, evo domet se i povećao, tako da preko 300 km prelazite sigurno sa jednim rezervoarom. Bacim se na to sada. Kažem, jako je bitno za nekog početnika da ima uvid u sve, gorivo, stepen prenosa, dok se ne navike na sve to, da mu ne treba da gleda u kom je stepenu prenosa, da ima kontrolu trakcije, da ima ABS, ali ABS je standard od 2018. Retrovizori su jako pregledni, dosta se nalaze napred kao na SX modelu Z1000, odnosno Ninja 1000 SX. To je neka karakteristika koja se dosta provukla kroz mnoštvo Kawasakijevih modela, ali bitno je da su pregledni i da u njih nisu ugrađeni migavci, zato što to samo dodatno više košta. Evo, iz 4. stepena prenosa sa 4000 obrtaja fantastično ubrzava. To i treba da bude karakteristika jednog ovakvog tipa motocikla. Snage, mislim da bi možda trebalo malo više, poprilično je težak kada se uzme u obzir da to sve možda da je nekih 80-ak konjskih snaga, bi bio malo više kompetentniji na odnosu na konkurente, ali i ovo je zadovoljavajuće i naravno da i sa 60 konjskih snaga se ponaša jako, vrlo dobro, eto, vrlo dobro ćemo reći. Poprilično lepo upija sve ove prepreke, osjeća se malo blago talasanje u krivini, vešanje nema nikakvih podešavanja. Ono što sam osjetio je da za kočenje je moglo da bude malo bolje. U osnovnom podešavanju vešanje je sasvim pristojno. Ne mogu reći da je najbolje, naravno da nije ako gledamo tu celokupnu klasu, ali koliko para toliko muzike. Za nekog ko je tek počeo, veliki ugao okretanja upravljača će tekako imati značaja u gradskoj nekoj vožnji, a uz to kada uzmemo u obzir da se jako lepo i lagano vozi, da je mnogo lepo raspoređena ta masa i nemate osjećaj 190 kg, i tekako će nekome ko se tek u ovaj svet to imati značenja i smisla. Da li ćete morati da stepen prenosa niže upotrebljavate za peticanje? Ne, ali ćete, da biste izvukli njegovu maksimalnu snagu, morate da ga vučete u visoke obrtaje, jer
prosto evo sad sam u 4. stepenu prenosa i to je tamo negdje oko 7-8 hiljada gdje se osjeća taj peak power ili ti vrhunac snage. Prosto evo iz nižeg opet traži da se vozi na nekih 8000 obrtaja. Na tom broju obrtaja osjetit ćete blage vibracije u pedalu sedišta, te će možda izazvati neke neprijatnosti pri dužoj vožnji, a osjećam i na nekih 5000 vibracije u predelu fuzastera. Nižig, ali da biste zaista osjećali to ubrzanje mora biti na višem stepenu obrtaja. Fin motorić zaista. Ono što znam iz iskustva peđašnjeg, naravno sa ovim agregatom, da njegov zvuk sa nekim Akrapovićem zaista bude fenomenalan. Prodat ćemo još malo te krivinice i da se vratimo na ocjenjivanje ovog motora. Hajde da probamo. Pri većoj brzini osjeća se malo gubitak prednjeg kraja. Nije ništa strašno, ali moram da kažem da se to osjeća, prosto. Vreme je za sumiranje utisaka ovog fenomenalnog Kawasaki Ninja 650. Odličan motor za nekoga ko hoće da uđe u svet jačih motocikala ili da mu ovo bude startni jači motocikl. Zašto to kažem? Nije previše agresivan, ubrzanje se osjeća na 4000 obrtaja, da, ali da biste osjetili punu snagu, to mora da se vrti na visokim obrtajima. Te da za taj deo zaista onako mogu reći da je ocena snage negde možda trojka. Zašto tako kažem? Zato što su ostali u klasi onako fino i znatno snažiji od Triumfa 660 pa do Aprilia RS 660 koji ima 100 konjskih snaga. Obrtni moment je tu negde, osjeća se, kažemo, 4000 obrtaja, dok se najveći deo izluči tamo negde na srednjim, višim stepenima obrtaja, 7-8 hiljada, da kažemo visokim obrtajima za ovaj motocikl. Tako da ćemo i za to dati negde ocenu između 3 i 4.
Kočenje je nešto što će zadovoljiti naravno neke zahteve prosječnog vozača, te neće biti nešto previše agresivno, ali neće biti ni nešto previše slabo. Sasvim solidno, naravno da nije bolje od konkurenata, ali za sve moramo uzeti u obzir i cenu. Kočenje dobija ocenu također 3.5 od 5, mislim da je moglo biti bolje jer ima boljih u klasi, samo zbog toga dajem tu ocenu. Inače, što se tiče gabarita ovog motocikla i snage, ono je sasvim zadovoljavajuće, odnosno može biti i veća ocena za to. Moram pomenuti da su možda mane udarci vetra zato što je izuzetno nizak ovaj ovde vizir, ipak je ovo sport touring motocikl, treba da bude taj deo smanjen i možda najveća zamerka, kada bih uzimao zamerke zaista onako u neki veliki obzir, je prenos vibracija na sedište tokom brzina nekih, odnosno bolje reći na obrtajima od oko 4000 obrtaja, možda na nekim višim stepenima prenosa, većim brzinama, osjeća se prenos vibracija na sedište, a samim tim i na upravljač i na fuzastere. Ekonomija je veliki plus ovog motocikla, izuzetno mali potrošač 4 litre, zaista to je jedna vrhunska stvar, kao i cijena od 8300 evra, čini ga najjeftinijim u klasi, tako da neke stvari naravno moraju da se koriguju kako bi pripale tom cenovnom rangu. Vešanje se ponaša odlično, obzirom da uopšte nije podesivo, tako da za tu ocenu mogu dati od 4 od 5, iako ima podesivih u toj klasi, da, slažem se, ali zaista, obzirom da nema nikakvih podešavanja, fenomenalno se vozi motocikl i odličan je i pogodan za onog ko nema nimalo iskustva da se jako dobro vozi. Malo tvrđi menjač je nešto što ga također karakteriše, ali kvalitet izrade je zaista odličan i to se mora također pohvaliti. Udobnost, nešto je srednji neki nivo, kao što sam već i rekao, i ne bi se nešto mnogo zadržavao. Jedan odličan motor za pare koje košte, ja opet kažem, sve ono koliko košta. Nije najjači u klasi, ne koči najbolje u klasi, ne ubrzava najbolje u klasi, ali mnogo manje košta od onog koji to zaista i radi. Tako da, jedan odličan izbor za nekog ko neće da previše para za ovakav motocikl, a hoće da uživa u svim čarima, jer, kažem, pružit će vam i dovoljno snage i dovoljno ubrzanja, ne kao konkurenti, ali za koliko ste dali, to će biti zaista maksimum. Tako da dobijate mnogo za pare koje ste dali. To je bilo to za ovaj video. Kako se vama čini Ninja 650, pišite dole u komentarima. Da li neko ima ili hoće da ustupi motor za test, također nek se javi dole u komentarima ili u DM. Vidimo se u sljedećem videu i hvala na pažnji i prijetno. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.